आयच्या खबरात चित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत कॅन्सर केसींचेर ताबो दवरपाची गरज आसा। ते खातीर विशेष पॉलिसी जाय। कॅन्सर रजिस्ट्री मेंटेन करपाक जाय। संवसारांतल्या हेर प्रगत देशा प्रमाण गोंयांतय कॅन्सराचें प्रमाण वाडत आसा। युनियन इंटरनॅशनल फॉर कॅन्सर कंट्रोलाचो अध्यक्ष दोतोर अनिल डी क्रुजान चिंता उक्तायल्या। गोंयांतय 4 फेब्रुवारीक संवसारीक कांक्र दीस मनयलो। पणजे जाल्ले ह्या सुवाळ्याक दोतोर अनिल डी क्रूज मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, गोकर्मा ऑन्कोलॉजी असोसिएशनाचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। कॅन्सराच्या उपचारा खातीर हेर राज्यांनी वचचे बदला ते पुरायपणान गोंयांतच घेतिल्ले बरे असो सल्लोय दोतोर अनिल डी क्रुजान दिलो। We can't make Goa cancer free because the incidence of cancer is increasing. Globally, in 2012, it was 12 million. In 2018, it became 18 million. And in 2020, it is 19.3 million. The distressing part about this increase is WHO predictions. Today, 2/3 of cancer come from the Western, from the high developed countries. 1/3 come from developing countries. But the pendulum is going to swing. By 2025, 2030, 2/3 will be from countries such as ours. And we are really going to face the brunt of this cancer epidemic. So we have to have our cancer control policies, our priorities in place. Cancer control is not something that is done in isolation. Many people treat cancer by making very high level institutions. They treat cancer in silos. They'll build a state of art facility and think that cancer will be controlled with that. That's not a good method of controlling cancer. The approach should be multi-pronged. You should have prevention, you should have early detection, you should have state-of-art treatment, and lastly, we must not forget that there also needs to be palliation, because some of our patients will reach end stage and they need to be cared for. Goa is a fine place, it's got a great infrastructure, but somehow health, because of the mindset of people, they would either go to Bombay, they would go to Belgaum, or they would go to other places. But I think the time has come now to change. Compliance to treatment is better when people take treatment within their own state. They are able to complete treatment totally. And I urge the leaders to look at a cancer control policy that would help patients within the state. So from my side, both as someone who comes from a background of medical education, an oncologist, I would urge people to develop a cancer plan within the state and put together the other nuances which I have said about, that is state-of-art treatment, early detection centers which would help benefit people in this region. Shekhar, thank you once again for calling me here. I guess maybe I would tell both Health Minister and Chief Minister something that could make an impact, is that if we could identify, put together a cancer control plan, and doing that, if any help has to be given from the Union International for Cancer Control, I'd be delighted to extend that help. The UICC works along with the WHO, it works with the IARC, which is the International Agency on Research in Cancer, the IAEA, so we can bring that kind of expertise to help you develop a cancer control plan. And I think the first thing in a cancer control plan is to have a very strong registry, so that you can identify the type of cancers that we have. We can look at what particular intervention needs to be done for patients in Goa, and we can target our limited resources towards that sort of care. दोतोर अनिल डी क्रुजान UICCचे वतीन सगळे तरेचे सहकार्य दिवपाचे उतर दिले।
त्या उपरांत ताका गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली प्रतिक्रिया पळयात. Is that if you can put a protocol and give it to us, and then we can make the cancer registry is one, keeping the cancer registry active is one. The other one is how to reach out to the people who need early care and how to integrate that, or how do we use the health system in the primary health centers and then you have the community health centers and integrate it with private hospitals and Goa Medical College in order to deal with and identify or able to catch the disease when it is at a very early stage. I think this is something very challenging and we need to take that forward. I think only with experts like you and in a small state like Goa we can make that difference in people's lives. We have seen over the last few years the status of the cancer in our state is very different from the rest of the country. The cases occurrence in the Goa is similar to that of the Western world. The breast and colon cancer is higher than the national average, where the cancers like that of the cervix are relatively rare. This could be due to the many factors like the lifestyle of the people, unhealthy food habits, the late pregnancy, etc., compared to the rest of the country. But it is also an indicator of the good penetrations of the healthcare and screening facilities in the state. This has been made possible thanks for the efforts of both the public sectors and private sectors. We also have glad to be receive your guidance and technical inputs in these regards. Thus, we will clear the roadmap to make the Goa model in the state for the cancer care and to how to manage the cancer in our country. With the support of all the international bodies like Dr. D. Cruz can guide us and we can provide not only the education but the treatment and facilities for the rehabilitation of the patients and from the trauma to trauma and also. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. काँग्रेस आणि मगोपान त्यांच्या आमदारा आड दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकांचेर 26 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. सकाळी 10:30 वरांचेर सभापती राजेश पाटणेकराचे कचेरेत ही सुनावणी जातली. मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान बाबू आजगांवकार आणि दीपक पावसकारा आड अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली, जाल्यार काँग्रेसीन चंद्रकांत कवळेकार आणि हेर आमदारा आड याचिका दाखल केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. माजरां दूध चोरून पियेतात तेन्ना ती दोळे धांपतात. तांकां दिसता आपणाक कोण पळयना. तेच पद्दतीन कोविडाचो फायदो घेत भाजपा सरकारान वेस्ट गेट हे नवें स्कॅम केला, गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. त्याचे फुडें वचून ते विचारतात, अशी स्कॅमां पचोवपाक मेळची म्हणूनच लोकायुक्त कायद्यात बदल केला काय कितें? पळयात. लेबर स्कॅम, डस्टबीन स्कॅम, क्वॉरंटायन स्कॅम आणि गांजा प्रकरणा उपरांत आता हे नवें वेस्ट गेट स्कॅम गोवा फॉरवर्डान भायर काडला. पत्रकार परिशदेंत मडगांवची आदली नगराध्यक्ष डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय आणि गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत आसलो. गोवा फॉरवर्ड आपले पद्दतीन कायदेशीर रितीन हे प्रकरण हाताळपाक सोदतात. पळयात हो एक्सपोजर. फाटल्या दिसांनी खुबशीं स्कॅमां तुमच्या मुखार येत आसात आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीनय बी ती भायर काडिल्लीं आसात. तातूंतली थोडीशीं सांगपाची म्हणल्यार लेबर स्कॅम, डस्टबीन स्कॅम, क्वॉरंटायन स्कॅम आनीक गांजाचें प्रकरण जालें. हे एक भायर काडिल्लें आसा. आनी आतां तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्यात आनी एक स्कॅम, एंड दीस इज वेस्ट गेट स्कॅम. तुमकां अजाप जातलें की वेस्टांतल्यान सुद्दां एक स्कॅम तयार जावपाक शकता म्हणून. इनफॅक्ट लास्ट कितलींशींच वर्सां जालीं आमच्या डॉक्टर्सांक मुखार एक व्हडलो प्रश्न पडटालो बायोमेडिकल वेस्टाचो. बायोमेडिकल वेस्ट आमी कशें डिस्पोज करपाचें. मडगांवां सुद्दां हांव जेन्ना चेअरमॅन आशिल्लें आनीक जेन्ना सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्रश्न येतालो तेन्ना म्युनिसिपालिटी डज नॉट हॅव अ मॅन्डेट टू टेक केअर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तर बायोमेडिकल वेस्टाची आमी कशी विल्हेवाट लावची, कित्याक आमकांय खबर आशिल्लें एज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी की बाबा हें आमी खरेंच ताजी प्रॉपर प्रक्रिया जावपाक जाय ती मॅनेज करता आसतना फॉर द एनवायरमेंटल रिजन, फॉर द हेल्थ रिजन्स. तर त्या खातीर आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो आनीक एक सर्वीस ग्रूप तयार जालो कॉल्ड एज गोवा हेल्थ मॉनिटरींग सर्विसीस म्हणून.
ही एक पोरवोरी बेस्ड कंपनी आशिल्ली, गोवा हेल्थ मॉनिटरींग सर्विसीस, आनी तांणी कितें केलें, नॉर्थ सायडीच्यान जे पळय सगळें आशिल्लें इन्क्लुडींग वास्को म्हाका दिसता ते कवर करताले, साऊथ ते कवर करनाशिल्ले. आनीक दॅट बॉडी वॉज अप्रूव्ड बाय म्हणजे नर्सिंग होम असोसिएशन, IMA, एवरीबडी. आनी तांणी कितें केल्लें, एक प्रत्येक ल्हान ज्यो पळय क्लिनिक्स आसात तांकां 700 रुपया, मातश्यो व्हडल्यो डेंटल क्लिनिक्स आसात, ऑर्थोपॅडीक क्लिनिक्स आसात तांकां 900 रुपया, पॅथॉलॉजी लॅबॉरेटरीज आसात तांकां 1200 रुपया, आनी पर बेड 7 रुपया हॉस्पिटलाचे. अशे तरेन तांणी एक आपली रेट फिक्स केल्ली. ते कलेक्ट करताले आनीक ते गोवा मेडिकल कॉलेजाचो इन्सिनरेटर यूज करताले. तर एक असो पॉयंट आयलो की जशी पळय वेस्ट वाडली तशी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे इन्सिनरेटराची कॅपेसिटी सामकी पूर्णपणे भरून आयली आनी इट कूड नॉट टेक मोर वेस्ट. तेन्ना परत आमकां प्रश्न पडलो की मुखार कितें. प्लस सावथाच्याय दोतोरांचे आमचे प्रॉब्लम आशिल्ले. आमी वेगळे वेगळे फोरमाचेर जेन्ना जेन्ना टायम मेळटालो तेन्ना आमी ते अड्रेस करपाक पळयतालीं. तर तेन्ना तांणीच एक प्रपोजल हाडलें की कारवार जी पळय एक IMAन एक फेसिलिटी क्रिएट केल्ली फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, दॅट वॉज अंडर युटिलायज्ड. म्हणजे तें चलपा खातीर तांकां आनी वेस्टाची गरज आशिल्ली. एक मिटींग जाली पयली 20 तारखेची. तेन्ना सगळे दोतोरांनी ती अटेंड केली आनी एक ते एजंडा डिस्कस करून तो तांचे भितर पास करून, म्हणजे असोसिएशन ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट आशिल्ले, डेंटल कॉलेज आशिल्ली, तातूंत गोवा होमिओपॅथी असोसिएशन आशिल्लें, गोवा आयुर्वेदीक असोसिएशन आशिल्लें, मागीर गोवा रेडिओलॉजी असोसिएशन आशिल्लें. सो अशे तरेन वेगळे वेगळे गोवा प्रायवेट डॉक्टर्स असोसिएशन, GPA म्हणटात ते, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, सगळ्यांनी तें अप्रूव केलें. आनी देन अनदर मिटींग वॉज हेल्ड एज अ कंटिन्युएशन ऑफ द सेम एजंडा विथ the government authorities on 31/10/2019. ही प्रक्रिया चालू असतना सडनली आतां आमकां एक विचित्र एक गजाल, नवी एक कितें तरी स्कॅम आमचे मुखार आतां दिसून आयला. जेन्ना पळय ही प्रक्रिया गव्हर्मेंट लेवलाचेरच चालू उरता तेन्ना पॅरलली एका सायडीच्यान हो प्रकार चालू आसा बाय सिकींग द परमिशन्स, तेन्ना सडनली एक गव्हर्मेंट आमचो थ्रू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक टेंडर फ्लोट करता. आनी तो टेंडर कित्या खातीर फ्लोट करता तर बायोमेडिकल मॅनेजमेंट म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट हँडल करपाक एक फ्लोट करता टेंडर. आनीक द चेअरमॅन ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर गोवा स्टेट, तो तातूंत रेट नेगोशिएट करता. ही डिस्कसीस द रेट्स एवरीथींग अँड दे गिव the bidder MS Biotech Waste Solutions Private Limited, which is a Gurgaon based company, gets this. He is awarded this as a successful bidder. He is awarded the work and it is based on design, build, operate and transfer basis. This is the format. आनी हो बायोमेडिकल आनी हें आमकां कोणाकच खबर ना. आनी जर त्यो रेट्स पळयल्यो तुमी, जर आतां म्हजे मुखार ह्यो रेट्स येतात आनी आमच्या मुखार येले तेन्ना हांव एज अ डॉक्टर आय वॉज शॉक्ड. आमचे पॅथॉलॉजी, बिकॉज आय एम अ पॅथॉलॉजिस्ट, जे पळय 1200 आशिल्ले ते 1800 जाल्यात ह्या हाजेर. जे पळय 600 आनी 700 रुपया ते 900 रुपयांचेर पावलां. हय तेच म्हणटा. त्यो म्हणजे कश्यो साद्यो म्हणजे ल्हान डेंटल क्लिनिक, सगळ्यो क्लिनिक्स 1800 गेल्यात. थोड्योशो नॉन बेडेड आर समथींग लायक 900 रुपीज, म्हणजे सामक्यो ल्हान क्लिनिक्स आसात, मे बी जनरल प्रॅक्टिशनर्स. बेड्स आसात त्यो 6 रुपया काय 6.5 रुपया आशिल्ले ते ताजे वयल्यान 9 रुपया 25 पयशांचेर पावलां. आनी ऑल द चार्जीस आर रिवायज्ड. नाव दीज चार्जीस आर ऑलमोस्ट 40% मोर दॅन वॉट we were paying, which was in the. आणि हे सगळें जावन कुणय गोंयचे एक आमचे कुणय गव्हर्मेंटाचे लँड तांचे कडेन वता. आनी सेकंडली नेक्स्ट इज द स्कॅम कम्स आउट हियर इज दीस बायोटेक वेस्ट सोल्युशन्स रायट्स टू द गव्हर्मेंट की तुमचो इन्सिनरेटर जो पळय आतां 100 किलोचो जो पळय तुमी 100 kgs पर आवर इन्सिनरेटर जो पळय GMCक इन्स्टॉल केला तो आमकां वापरपाक दिवचो म्हणून. नाव आय एम रियली शॉक्ड.
लँड आमचें शेवटी तूं इन्सिनरेटर बी आमी गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या गव्हर्मेंटान गोंयचो पयसो वापरून टॅक्स पेयर्साचो पयसो वापरून थंय इन्सिनरेटर जो पळय घाला तो हो मनीस आपल्याक सांगता की हें आमकां इन्सिनरेटर वापरपाक आमकां दिवचो इन्सिनरेटर तर तसलें जाल्यार आमकां ही बॉडी जाय कित्याक आमकां ही फॅसिलिटी जाय कित्याक आनी जेन्ना पळय एक सामकी बरी वेल अप्रूव्ड कळ्ळें न्ही वेर पीपल वॉज वेल ऑल द डॉक्टर्स वेदर इट इज होमिओपॅथी आयुर्वेदीक सगळे डेंटल एलोपॅथी सगळे जर satisfied आशिल्ले with the system and with the existing rates of 600 and 700 they were also transporting it to Karwar. I mean they were not charging anything extra to us. हे सगळे जर करता आसतना वाय आमकां आनी जेन्ना तो एक प्रोसेस चालू आसा तेन्ना हो पॅरलल प्रोसेस स्टार्ट करपाची कित्याक गरज आशिल्ली. सो दीस इज अ क्लियर कट एविडन्स की बाबा हे तुमी कोविडाची सगळे निमित्यान सुशेगाद तांकां दिसता की माजरान जशें पळय माजर दूद दोळे धापले की दूद पितें दुसऱ्यांक दिश्टी पडना अशें म्हणटात न्ही तशी ही गत जाल्या ह्या गव्हर्मेंटाची. तांकां दिसता की हें कोणाक कळपाना म्हणून पूण हें जेन्ना कोवीड टायम आशिल्लो हें केन्ना तेन्ना असलीं सगळीं प्रकरणां भायर येतात आतां. हाजे खातीर असली स्कॅमां तरतरांची मुखार येतलीं आनी हें असली एक स्कॅम हाजे खातीर तुमी लोकायुक्त हें सगळें एक्ट डायल्यूट केलें काय हो एक आमचे मुखार एक व्हडलो प्रश्न येता. Today with this thing what Dr. Brovita has exposed, this clearly looks that पयर आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्लें भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हातून तें सिद्ध जाता की 900 रुपयाचे रेट आशिल्ले जे डॉक्टरां कडेन कलेक्शन जाताले ते काडून 1800 करप. सो मदले कोणाक वता मुख्यमंत्र्यान हाजें स्पश्टीकरण दिवंक जाय कारण ही इज द चेअरमॅन आनी इट्स क्लियरली मेन्शन इफ आय एम नॉट रॉंग की रेट्स आर नेगोशिएट विथ द चेअरमॅन. सो हातून क्लियर कट स्पश्ट जाता की मुख्यमंत्री इन्वॉल्ड आहा भारतीय जनता पार्टीचे जे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आहा हे इन्वॉल्ड आसा. Once again, it is proved that this is Bhrashtachari Janata Party. A legal option, as doctor has said, that as Lokayukta law is completely diluted, we can't even go to Lokayukta because there's no point in wasting time. So, if we can explore a High Court exploration something, we are in touch with our former AG, who is our counsel, Datta Prasad Lavande. We are seeking a legal opinion on this, so that we can, the way we exposed the Labour Gate scam and took it to logical conclusion, we will take Westgate scandal also to its logical conclusion. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आदी सामाजीक आनी उपरांत राजकी मळार वावर करपी गोवा सुरक्षा मंचान नव्या युवा समितीची स्थापना केल्या. गोंयच्या तरणाट्यांचे रोजगार भलायकी शिक्षण हे सारकिल्ले प्रश्न ही समिती हाताळटली. येता त्या वेंचणुकांनी युवकांक प्रेरीत करतले अशें समितीचो अध्यक्ष दत्ताराम हरमलकारान सांगलें. युवा समितीच्या उपाध्यक्षपदार स्वरूप नायक आणि बाबू गांवकाराची निवड जाल्या जाल्यार सरचिटणीस आणि उत्तर गोंय अध्यक्ष म्हण शिवाजी वजरकाराक वेंचला. दक्षिण गोंयचे अध्यक्षपद आलोक मोडकाक दिला जाल्यार हे समितीचो सचिव म्हण निळकंठ कुंभार काम पळयतलो. हेर समिती हरमलकारान जाहीर केली. सुरवातीक आमी जी राज्य कार्यकारिणी जी आसा नवीन ही राज्य कार्यकारिणी घोषित केली. त्याच्यानंतर आमचे 2 जिल्हे जे आसात त्या जिल्ह्यांच्यो समिती आमी जाहीर केल्यो आणि आयज आमी आमची युवा जी समिती जी आसा गोंयची ती युवा समिती आमी आयज घोषित करपाक जमिल्ले आसात. हेच्या पयलीं आमचे गोवाचे युवा अध्यक्ष जे आसा हेंची ऑलरेडी तशी घोशणा जाल्ली आसा. ते म्हणजे दत्ताराम जिलू हरमलकर तसे मूळ डिचोलचे स्वताचो व्यवसाय आसा आणि तांकां आमी गोवाचे प्रमुख युवा प्रमुख अशें म्हटिल्लें आसा. तेजी फुडली जी तेंची समिती जी आसा म्हणजे युवा म्हणून समिती जी आसतली ती तेजे डिटेल जे आसा ते डिक्लेअर ते स्वता करतले. हांव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ती डिक्लेअर करची. उपाध्यक्ष म्हणून स्वरूप जयदेव नायक मांद्रेचे कार्यकर्ते आसा फाटल्या इलेक्शनाकूय रावल्ले खबर आहा. त्या नंतर दुसरे उपाध्यक्ष हे बाबू गांवकर सध्या उपस्थित नात. सरचिटणीस आणि उत्तर गोवा अध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी दिलेली आहा ते आमचे शिवाजी राम वजरकर. दक्षिण गोवा अध्यक्ष आलोक मोडक, सचिव निळकंठ कुंभार, सहसचिव अजय नाईक, महाविद्यालयीन प्रमुख जी जबाबदारी आहा ती शशांक दामोदर नाईक हे पळयतले. आमच्या समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख जे आसा ते रजत विराज बाकरे
समितीचे लिगल सेल कायदे संबंधी जे कितें आसतलें ते पयतले आमचे अमित चंद्रकांत वेरेकर, समितीचे कोशाध्यक्ष हे संजय श्रीधर नाईक, आणि बाकी जे आहे सदस्य त्यांची नावं घेता हांव. सिद्धलिंग रवी पत्तार, कृष्णा बारकेलो वेळुस्कर, मयूर धोंडीराम इंदुलकर, सुबोध विनायक मोने, रुद्राक्ष केशव शेडगांवकर, शशिकांत शंकर पेडणेकर, प्रसाद जोग, सिद्धेश कृष्णा उगाडेकर, ज्ञानेश्वर वासू नाईक, अभिजित आनंद गावकर, केदार उमेश कामत आणि साहिल नारायण सतरकर हे सदस्य म्हणून आसतले. गोवा सुरक्षा युवा मंच हे जे नवीन संघटना, नवी जी आमची कार्यकारिणी आयज गठीत जाता, ते येणारे कामान आमचे चडशे काम हे आगामी जे काम आसतलें ते उपक्रमशील तशेंच युवांचे जे संबंधी काम आसतलें तितून आमचें चड लक्ष आसतलो. तरुणांची निगडीत संबंधी जे क्षेत्र आहा जशें क्रीडा आसा, शैक्षणीक क्षेत्र आसतलें, रोजगार आसतले, आरोग्य क्षेत्र आसतलें, हितून मुख्य निस्वार्थ समाजप्रेम जो आसतलो तो निर्माण करप आणि देशप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती जागृत करप हेजेर आमचो चड भर आसतलो. त्याच बरोबर गोवा सुरक्षा मंच जे मुख्य आमचो पक्ष आहा तेजेय जशें काम वाडटा तशेंच गोवा सुरक्षा युवा मंच हेच्या कामाचो विस्तार आतां जो जाल्लो आसा हो जिल्हा स्तरार जाल्लो आसा. तेज्या फुडें उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे दोनूय जिल्ह्यांच्यो समिती येणाऱ्या दिसांनी डिक्लेअर जातल्यो, आणि त्याच बरोबर तालुका लेवल आणि त्याच्या फुडें पंचायत आणि नगरपालिका आणि सगळ्यात शेवटी जो आमचो युनिट आसता तो म्हणजे बूथ रचना. हितून पूर्णपणे युवाच्यो कार्यकारिणी ज्यो आसा ह्या येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यान आमी गठीत जातल्यो आणि जाहीर केल्यो वयतल्यो. संघटनात्मक ढाचा मजबूत करत आसतना आमचे जे भान आसतलें कामाचें पूर्णपणे समाजोपयोगी आणि राष्ट्रहित भावना ही जागृत करप, ती जास्तीत जास्त वृद्धिंगत करप हेजेरूच आमचो जास्त भर आसतलो. वेगवेगळे कार्यक्रमची दिशा जी आसतली ह्याच दिशेन आसतली की युवकां मदीं चडांत चड राष्ट्रीय प्रेम, समाज भावना, निस्वार्थीपणे समाजाची काम करप ह्या खातीर तांकां प्रेरीत केले वयतले. प्रत्येक आतां काय खबर आहा की फुडल्या वर्सा निवडणुकेचे आहा, त्याच बरोबर आतां एप्रिलान नगरपालिकेची निवडणुका येता. ह्या नगरपालिका निवडणुका किंवा पंचायत निवडणुका त्याच बरोबर विधानसभेच्या निवडणुकेन जास्तीत जास्त युवकांचे रिप्रेझेंटेशन आसतलें हेजेर आमी भर दितले. आमच्या पक्षा अंतर्गत जास्तीत जास्त युवकांक संधी मेळची नगरपालिका निवडणुके खातीर हेजेर आमचो पूर्णपणे भर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. RDF कोयर आनीक गोंया भायर धाडचे नात. गोंयानूच तेचेर प्रक्रिया करतले. कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सांगले. म्हापशेच्या आजगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळाचे फुडले बसकेत सगळे अजेंडा मांडटले. मुख्यमंत्र्यान अजून वेळ दिवंक ना. RDF कोयर जो भायर धाडटात ताचेर गोंयानूच प्रक्रिया जावची अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. Again I am repeating, we require these 3 plants, Saligaon, Kalangut Plateau, Kakara and Vaingini for wet waste treatment. And we require for this RDF which is coming out over here, all this RDF which you can see, we require a incineration technology in the state of Goa which will take care of all this RDF. कोणाचे मोचे पळय बनलेले आहा थिंगा एक व्हडलो ढीग आहा मोत्याचो. हो RDF वचोन इन्सिनरेशन टेक्नॉलॉजीन तेजो गॅस जातली, कोणाक गॅस जाय जाल्यार गॅस, स्टीम जाय जाल्यार स्टीम येतली, ना जाल्यार फायनल प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो RDF आनी आमकां गोंया भायर धाडची गरज ना. 25,000 रुपीज ट्रक पडटा तेका धाडपाक. 25,000 रुपया एक ट्रक, 15 ते 16 टन वयता. हे आनी धाडप ना, आमच्या गोंयानूच स्प्लीट जावप. त्या खातीर आमी हेजेर स्टडी करून येयल्ले आहा. आमचे सगळे इंजिनियर्स नॉर्वे आणि स्वीडन वचून येयल्ले आहा. अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट. ह्या कंट्री हॅड इन्वायटेड अस, दे पेड आवर मनी. जे म्हापसा गार्बेज सायटीचेर जे खूब वर्सांची गार्बेज थंयचो कॉन्सेप्ट भाई आसतना आमी घेतलेलो फॉर सेग्रिगेशन. आतां NGT गायडलायन्सा प्रमाणे आख्खे देशभर अशें करपाक जाय. बायो मायनींग हें केन्ना खंय करूं नाशिल्लें. गोंयांत इंट्रोड्यूस करतरी आतां म्हाका आतां दुसरे कडेन आमी ते करपाक लागल्या. सो हो कॉन्सेप्टा भितर म्हाज्या ह्या वाठारान इवन मायकल बाबान कलांगूट ह्या वाठारान तेजो गार्बेज आशिल्लो काडलो, काकोड्या आशिल्लो काडलो.
सो कॉन्सेप्ट कसो चलता कित्याक हांगा ट्रॉमिल प्लांट घातला, दुसरे कडेन मायनींग स्क्रिनींग जे मायनींग प्लांट घालतले ते स्क्रिनींग करून घातले. म्हाका दिसता हेजें सेग्रिगेशन अशें बरे भशेन जाता कंपेर्ड टू द स्क्रिनींग प्लांट्स. बट हावेवर इन द टेंडरींग प्रोसेस जे आमी केल्लें आसा इट इज व्हेरी क्लियर हाव द इनर्ट, हाव द अदर मटेरियल हॅज टू बी सेग्रिगेटेड विदाउट प्लास्टीक. सो वेदर इट डू इट दिस वे और वेदर इट डू दॅट वे, बोथ द थिंग्स दे हॅव टू फिनिश इट. आज एक इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा and we are happy to see the progress. Michael Babu pehla ami Joshua Babu asa. We are happy to see the progress and we are confident that entire garbage will be lifted by will be finished screening by before May end. There is a small quantity dispute where we have directed Levinson that we survey and give that hanga original strata kaso aslo to kona khabar na. So ami jenna survey kelo 1,27,000 or 1,32,000 tons. It was done on the ground level of this, considering the ground level आसतले. पण आता ते डीप दाखयता आणि ते फोनकुला दाखयता. सो ऑल दीस एसेटेंडिंग आमी डायरेक्शन दिल्ले आसा, मायकलान दिल्ले आसा, लेव्हन्सन विभाग टू डू एसेटेंड सर्वे. बट वर्क विल नॉट हॅम्पर. वी विल सी दॅट इट वॉज शोन एज 1,32,000 tons. But actually as they are doing it, because already they have touched 160. And what is happening is when they do weighbridge, every ton which is taken from here is weighed, so there is no hanky-panky. But ultimately, Director Levinson and his team has to survey and ascertain what other quantity is there. What is initial quantity was based on the ground level. But now the ground is dipping and there is a hole, so all that quarry, all that is to be ascertained. But ultimately every single ton of this korpak there, and work will be done. आज इशू कितें आसा, जशें आज आमकां कळ्ळां की हेसले आमच्या गोंयांत खुबशे बारीक जाग्यार अशें आसा. देशभर लॅक्स ऑफ क्वॉन्टिटीज ऑफ डम्प्स आर देर. NGT has directed them to screen like what we are doing in Goa. So all will start. आणि आज जे बायो हे आमचे जे रेमिडिएशन जे सिमेंट प्लांटाक वयता ते आतां बंद जातले. सो वी आर इन द टॉक्स with some people that such sorts of installation is also put in Goa so that आमकां भायर धाडपाची गरज आसची ना. सो हे सगळे आमी फुडले म्हाका दिसता 1-2 विका परतून मिटींग आसतली. सीएमान टायम दिवना आनी हे सगळे एजेंडा मायकल बाब आमी मांडटले की अल्टिमेटली इंट्रस्ट इज टू सी एंटायर गोवा फर्स्ट क्लियर ऑफ द एक्झिस्टिंग डम्प्स. सेकंड जशें म्हाज्या काकोड्याक आमी नेक्स्ट वीक मिटींग दवरल्या मायकल बाबान आनी आमी काकोड्याचो प्लांट घेवपाक. बट फ्रॉम वॉट आय हॅव बीन इन्स्पेक्टींग आमकां म्हाका दिसता ऑगस्टान आमचो काकोड्या प्लांट चालू जातलो फॉर 4 तालुकास. सो अशें करून हे गोश्टी आमी फुडें व्हरता. एंड द ड्रीम ऑफ गोवा बीइंग फ्री फ्रॉम गार्बेज, मायकुलूय आमी उलयताले, आमी उलयता, आमचे CMय उलयता आनी वी आर वर्किंग इन दीस डायरेक्शन्स, फोकसींग ऑन डायरेक्शन. आतां सोसड्याचो इशू मायकल बाबाक खबर आसा. इशू थिंगा जागो एक्वायर केल्लो आनी हे सगळे करपाक थिंगा लोक घालपाक करना. मायकल बाब वील टेक अ पॉलिसी एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर, एज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर. वी विल आस्क मायकल बाब एज वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर टू सॉर्ट आउट दॅट इशू, बिकॉज land was acquired 35,000 tons, 35,000 square meters in village opposite Sosro, where there is objection आणि कोणे वचून ते झाडां लायली आणि फॉरेस्ट करपाक गेले. फॉरेस्ट कोण आपणाच्या घरा करना, पूण गव्हर्मेंटान एक्वायर केला म्हणून सगळे फॉरेस्ट करपाक सोदता. पूण पर्पज वॉज एक्वायर्ड फॉर स्क्रिनींग, सेग्रिगेटींग, डिस्पोजींग. मागीर एक पाटी जर काडटरी मागीर त्या जाग्याचेर करना, मागीर फॉरेस्ट करूंक शकताले. पूण ते कन्विन्स करूंक कोण शकना. मायकल बाबान इनिशिएटीव घेतला. मायकल बाबू करतलो अशें म्हणटा, नाल्यार एसेंब्लीन फक्त उलोवपाचें हें कितें केलें तें कितें केलें इतलें असो कोणें कांय करूं ना. आज मायकल बाब वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर म्हणून कितें तरी इनिशिएटीव घेता. आमी एज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर आनी CM एज चेअरमॅन ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी इनिशिएटीव घेता. हेजे पयलीं कोणेंच असलें करूं ना. पूण एसेंब्ली लावन उलोवपाचें, कोणाचें नांवां घेना, नांवां म्हाका घेवपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. सो एसेंब्ली गांवान उलोवपाचें हो इशू सोसड्याचो इतले वर्सां आशिल्लो कोणें करूंक शकूना. पूण मायकल बाबान इनिशिएटीव घेवन आमी करपाक सोदता. आनी आय विल रिक्वेस्ट मायकल बाब दॅट अदर एरिया ऑल्सो शूड बी टेकन इन पोझिशन, डू एज प्लॅन, आनी मागीर तो फॉरेस्ट करूंक शकता. सो दीस आय थिंक मायकल बाब विल टेक इट फॉरवर्ड. एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, तशेंच वेस्ट मायकल बाब मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स अँड वेस्ट मॅनेजमेंट. ह्यो जो लेगसी वेस्टचो हाल्लो, आय एम हॅपी टू से दॅट एका वर्सा भितर हो हांगा मनीस उबो रावंक शकनासलो पयलीं, पूण आयज आमी हांगा आसा. ऑलमोस्ट 1 वर जालें आमी हांगा आसा. इट इज अ गूड फिलींग टू गेट दॅट वी आर एबल टू स्टँड हियर. इतलो वास मारतालो, इतलो वेस्ट आसलो, ते केन्ना कोणें चिंतूंक ना की बाबा आमी एक दीस काडटले म्हणून. पूण आयज विथ द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, विथ द सपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आयज आमी एका वर्सा भितर द कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो इज वेरी एफिशियंट.
सो येता ते एप्रिल मे म्हयन्या भितर हो जागो जो आहा तो साफ जातलो. एक फुडें आमी प्लॅन करूंक शकता कसो सुंदर करूंक शकता तसो. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयचें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.